بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ یہودی مسلمانوں پر زمین دوزوار کر رہے تھے۔ اسلام کے خلاف یہودی فتنے کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہودیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے کئی ڈھنگ کھیلے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایک طرف یہودی جادو کا حربہ استعمال کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف مسلمانوں نے جو کامیابی حاصل کی تھی وہ تو کسی جادو کا ہی کرشمہ لگتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد جنگ قادسیہ کی ابتدا میں 40,000 تھی۔ انہیں 6,000 کی کمک ملی۔ اس ساری تعداد میں سے 8-9 ہزار مجاہدین شہید ہو گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بے شمار تھی، جن میں تقریباً آدھے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ مدائن کی طرف بغیر آرام کیے پیش قدمی کر رہے تھے۔ بظاہر وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ جب تک ان کا اگلا حکم نہ پہنچے وہ قادسیہ میں ہی رہیں، البتہ اپنے دستے آگے ضرور بھیجے تاکہ فارسی کہیں اکٹھے نہ ہو سکے۔ ان 2 مہینوں میں حضرت عمر اور سعد بن ابی وقاص کی آپس میں خاصی پیغام رسانی ہوئی۔ 2 مہینے پورے ہوئے تو ایک روز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے محسوس کیا جیسے ان کا درد غائب ہو گیا ہو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، چلے اور کمرے میں چلتے ہی رہے۔ ان کا درد واقعی ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جسم کو ہر طرح سے حرکت دی، یہاں تک کہ بالا خانے سے اترے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو چلایا بھی تو انہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ تمام مورخوں نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اور سلمہ نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ فارس کا نوجوان اور وطن کی محبت میں دیوانہ شہنشاہ یزدگرد محل کے باہر 50-60 آدمی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ سب زخمی تھے، زخمی بھی ایسے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ مسلمانوں سے بچ کر قادسیہ سے مدائن تک بڑی ہی مشکل سے پہنچے تھے۔ انہیں یزدگرد نے قادسیہ کی لڑائی کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ان میں سے جو بھی بولتا تھا اس کی آواز کانپتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو یا تم پر عربوں کا خوف سوار ہے؟ یزدگرد نے ان کی باتیں سن کر پوچھا۔ کوئی بھی نہ بولا تو یزدگرد نے شاہانہ روب سے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں شہنشاہ، ان میں سے ایک نے کہا، ہم آپ سے بھی ڈر رہے ہیں اور ہمارے دلوں پر عربوں کا خوف بھی موجود ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ عربوں کے پاس کوئی جادو ہے۔ ان کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ لڑائی میں ہمارے لشکر کے درمیان وہ نظر نہیں آتے، لیکن کٹ کٹ کر گرتے ہیں تو ہمارے آدمی گرتے ہیں۔ ہمارے 500 چنے ہوئے جانباز گئے کہ عربوں پر شب خون ماریں گے، لیکن وہ راستے میں ہی عربوں کا شکار ہو گئے۔ پھر ہمیں حکم ملا کہ علی صبح عربوں پر حملہ کرنا ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن نماز کے وقت ہم نے انہیں لڑائی کے لیے تیار پایا۔ اس کے بعد جو لڑائی ہوئی وہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیسی لڑائی تھی۔ شہنشاہ فارس ایک ادھیڑ عمر فوجی جو عہدے دار تھا بولا، جاں بخشی کی التجا کرتا ہوں، آپ ہمیں بزدلی کی سزا دیں، ہمیں قبول ہے، لیکن ایک گزارش سن لیں۔ آپ کے اس غلام نے بہت لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن یہ پہلی لڑائی ہے جس میں میرے دل پر خوف طاری ہو گیا تھا اور مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں کے پاس کوئی جادو ہے۔ وہ بے خوفی اور بے جگری سے لڑتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں شہنشاہ فارس، جادو یہ ہے کہ لڑائی شروع ہوئی تو بڑی ہی زبردست آندھی آ گئی، ایسی زبردست کہ اس میں لڑائی ممکن ہی نہیں تھی۔ آندھی اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف مسلمان تھے۔ آندھی گرد و غبار کی طرح جو زمین سے آسمان تک اونچی تھی۔ افق سے اٹھی تو مسلمانوں کے لشکر سے نعرے اٹھنے لگے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ آندھی ایسی خوفناک کہ بڑے مضبوط ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی چیخیں اتنی خوفناک کہ دل دہل رہے تھے۔ آندھی صحرا کی جو ریت اپنے ساتھ لائی تھی وہ ہماری آنکھیں کھلنے نہیں دے رہی تھی۔ گھوڑوں کی آنکھوں میں بھی ریت اور مٹی پڑتی تھی۔ آندھی کے زناٹوں اور چیخوں سے گھوڑے بھی بدکتے تھے۔ ریت عربوں کی آنکھوں میں بھی تو پڑتی تھی، یزدگرد نے غصیلی آواز میں کہا۔ ان کے گھوڑوں کی بھی آنکھیں نہیں کھلتی تھی، ان کے گھوڑے بھی بدکتے تھے۔ آندھی صرف تمہارے لیے تو نہیں آئی تھی۔ شہنشاہ فارس اس ادھیڑ عمر فوجی عہدے دار نے کہا، میں جانتا ہوں میری جان بخشی تو نہیں ہوگی، پھر میں وہ سب کچھ زبان پر لے ہی کیوں نہ آؤں جو میں کہنے سے ڈرتا تھا۔ اس سورج کی قسم، ہم جس کے پجاری ہیں۔ عرب کے سالاروں کی آنکھوں میں بھی ریت پڑتی تھی، لیکن ان کی عقل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑوں کو لڑائی میں لائے ہی نہیں تھے۔ ان کے تمام گھڑ سوار گھوڑوں سے اتر آئے اور پیادوں کی طرح لڑے تھے۔ ادھر ہمارے جرنیل آندھی سے بچتے پھر رہے تھے، ادھر مسلمانوں کے سالار بھی پیادے بن گئے تھے۔ ادھر رستم تخت پر بیٹھا حکم دے رہا تھا، اس کا خیمہ آپ کے اس محل سے کم نہ تھا۔ آخر ہوا کیا؟ کپڑے کے اس محل کو آندھی اڑا کر لے گئی
اور رستم مارا گیا، اس کا تخت مسلمان لے گئے۔ میں ہی نہیں، جو فوج بچ گئی ہے اس میں یہی مشہور ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی جادو ہے اور وہ آندھی جادو کے زور پر لائے تھے۔ 50-60 فوجی جو یزدگرد کے سامنے کھڑے تھے وہ سب کہتے تھے کہ قادسیہ کی لڑائی کا انجام جادو کا کرشمہ ہے۔ کئی مورخوں نے لکھا ہے کہ آتش پرست رمل فال اور علم نجوم کی پیشین گوئی کو بہت مانتے تھے۔ یزدگرد فارس کے معاملے میں بہت جذباتی تھا، وطن پرستی اس کی روح میں اتری ہوئی تھی، وہ جوش و خروش سے پھٹا جاتا تھا، لیکن اس کے کانوں میں بار بار یہ الفاظ پڑے، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے ان زخمی فوجیوں کو جانے کی اجازت دے دی اور اپنے وزیر سے مخاطب ہوا، کیا وہ یہودی راہب کچھ کر رہا ہے؟ یزدگرد نے وزیر سے پوچھا، کیا وہ کچھ کر لے گا؟ اس نے ایک لڑکی مانگی تھی اور شاید اس نے 2 الو بھی مانگے تھے۔ ہاں شاہ فارس، وزیر نے کہا، جادوگری کے ماہر یہودی ہی ہیں، قرآن اور آپ کی والدہ ایک لڑکی کا انتظام کر رہی ہیں۔ شاہ فارس، میں آپ کے دادا کی عمر کا ہوں، دنیا کے جو رنگ میں نے دیکھے ہیں وہ آپ نے سنے بھی نہ ہوں گے۔ میں نے ان عربی مسلمانوں کو پہلے بھی یہاں آتے دیکھا ہے۔ اس وقت ان کے سالار مثنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید تھے۔ انہوں نے مدائن تو سمجھو لے ہی لیا تھا، اگر ان دونوں سالاروں کو شام کے محاذ پر نہ بھیج دیا جاتا تو آج ہم عربوں کے غلام ہوتے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یزدگرد نے کہا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ دنیا کے جو رنگ آپ نے دیکھے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھے۔ آپ دنیا میں مجھ سے بہت پہلے آئے تھے، میرے باپ سے بھی پہلے۔ مجھے یہ بتائیں، میں آج جو رنگ دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں شہنشاہ معظم، معمر وزیر نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے عربوں کی تلوار کی کاٹ پہلے بھی دیکھی ہے اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، یزدگرد نے کہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بوڑھے وزیر نے کہا، جہاں اس طرح تلوار چلتی ہے کہ لشکر بھاگ اٹھیں، وہاں جادو نہیں چلا کرتے۔ اگر یہ یہودی راہب جادو چلا لیں تو کیا برائی ہے؟ اس راہب کو ضرور موقع دے شہنشاہ، بوڑھے وزیر نے کہا، لیکن اسی پر بھروسہ نہ کریں۔ بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کریں اور مدائن لے آئیں، مسلمانوں کو محاصرہ کرنے دیں، ہم انہیں محاصرے میں ہی مار لیں گے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جادو پر ہی بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا۔ میرے رفیقو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے قدیس محل میں اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے، طالوت اور جالوت کا مارکا یاد کرو جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ پھر جب طالوت اور اس کے مومنین ساتھی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن ان میں جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا یوں ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ایک بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر و استقلال کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور ان کفار پر ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے کفار پر فتح پائی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور دانائی بخشی۔ اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، ملک تباہ ہو جاتا۔ اللہ دنیا والوں پر مہربان ہے۔ ایسا ہی حال ہمارا تھا۔ ہم میں کون ہے جس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی تھوڑی تعداد سے اور ایسے تھکے ہوئے جسموں سے ہم اتنے بڑے لشکر کے سامنے ٹھہر ہی کس طرح سکیں گے؟ ہم جادوگر تو نہیں تھے کہ دشمن کو اندھا کر دیتے۔ ہم میں سے کوئی ساحر بھی نہیں تھا جو دشمن کے جرنیلوں پر سحر طاری کر کے ان سے ہتھیار ڈلوا لیتا۔ لیکن تم سب نے اللہ کا یہ فرمان یاد رکھا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے تمہاری یہ مدد کی کہ تیز و تند آندھی بھیج دی۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے فتح و نصرت سے اسی طرح فیض یاب ہوا کرتے ہیں جیسے یہ جادو اور سحر کا شعبدہ ہو، لیکن یہ اللہ کا کرشمہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس کی ذات باری نے پورا کیا ہے۔ مجھے دیکھو جو اٹھ کر بیٹھنے سے معذور ہو گیا تھا، اب دیکھو میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ ہماری منزل مدائن ہے، آرام کے لیے کوئی وقت نہیں، دشمن کو کہیں بیٹھ کر سستانے نہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آ چکا تھا کہ سعد بن ابی وقاص بھی مدائن کی طرف کوچ کریں۔ تاریخ کے مطابق امیر المؤمنین نے اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجاہدین کے بیوی بچے اور دیگر رشتہ دار خواتین کو عتیق کے مقام پر چھوڑ دینا اور ان کی حفاظت کے لیے مجاہدین کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ ہی رہنے دینا۔
अल्लामा बलाजरी ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को हकूक़ इंसानी का, ख़ुसूसन मुजाहिदीन के हकूक़ का इतना ज़्यादा ख्याल होता था कि उन्होंने अपने हुक्म में यह भी लिखा कि ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए जो मुजाहिदीन पीछे रह जाएंगे उनके मुतल्लिक ये ना सोचना कि ये लड़ाई में शामिल ना होंगे, इसलिए माल गनीमत में उनका हिस्सा नहीं होगा या कम होगा, बल्कि उन्हें माल गनीमत का दूसरे मुजाहिदीन के बराबर हिस्सा देना। साद बिन अबी वकास ने मुजाहिदीन की एक जमात अलग करके उसे साथ लिया और वहां ले गए जहां औरतें और बच्चे थे। जमात का अमीर मुकर्रर किया और उसे बताया कि वो अपनी जमात के साथ औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए यहीं रहेगा। औरतों ने साद बिन अबी वकास को अपने घोड़े बलका पर सवार आते देखा तो उन्होंने मुसरत और शादमानी का हंगामा बपा कर दिया। उन्होंने तो सुना था कि साद बाला खाने में माजूर पड़े हैं। सलमा औरतों में जाती रहती और उन्हें हर बार यही बताती थी कि साद बिन अबी वकास रोज़ बरोज़ ज़्यादा ही माजूर होते जा रहे हैं। मगर साद बिन अबी वकास को औरतें घोड़े पर आता देख रही थी। वो सब बाहर आ गईं। खुदा की कसम, सलमा झूठ नहीं बोल सकती। एक उधेड़ उम्र औरत ने आगे आके बुलंद आवाज से कहा, लेकिन ये साद है, खुदा की कसम ये साद बीमार नहीं। हमने रातों को अल्लाह से उसकी सेहत की दुआएं की हैं। अल्लाह सुनता है, अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली हैं। मुजाहिदीन ने आग के पुजारियों पर फतह पाई है, साद ने बीमारी को शिकस्त दी है। ये मुआजिज़ा है, ये मुआजिज़ा है। और ऐसी बहुत सी आवाज़ें थीं जो औरतों के हजूम से नारों की तरह उठ रही थीं। औरतों को जब पता चला कि उन्हें पीछे छोड़कर उनकी हिफाजत के लिए मुजाहिदीन का छोटा सा एक दस्ता उन पर मुकर्रर किया गया है, तो औरतों ने एक बार फिर हंगामा बपा कर दिया। सिर्फ इतना पता चल रहा था कि वो पीछे नहीं रहना चाहती। साद ने उन्हें खामोश करवा के कहा कि कोई एक औरत बात करे कि वो क्या चाहती हैं। हम अपने लश्कर के साथ रहना चाहती हैं। एक ज़रा ज़्यादा उम्र की औरत ने आगे आकर कहा, वजह यह नहीं कि हमें अकेले डर लगता है, बल्कि वजह यह है कि हम अपने मर्दों को अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या आपने खुद हमें हुक्म नहीं दिया था कि लड़ाई ऐसी सूरत इख्तियार कर गई है कि औरतें भी लड़ने के लिए तैयार रहें? हम उस वक़्त भी लड़ने के लिए तैयार थी, अब भी तैयार हैं। हम ये भी देख रही हैं कि आपकी तादाद पहले से भी कम रह गई है। एक और औरत बोली, मुझे ये भी मालूम है कि कुफार कई जगहों पर बिखर गए हैं, उनके पीछे हमारे मर्द भी तकसीम हो गए हैं। कौन कहता है कि यह सूरत खतरनाक नहीं, हम मर्दों की कमी पूरी कर सकती हैं। ये भी सोचे सिपा सालार, एक जवान साल औरत ने कहा, अगर लड़ने के लिए नहीं तो जख्मियों को संभालने के लिए हमें साथ होना चाहिए। आप कुफार के ताक़ुब में जा रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ होंगी और हमारे मुजाहिदीन जख्मी होंगे और कहाँ कहाँ गिरेंगे, उन्हें कौन उठाएगा? ये काम हमारे स्पुर्द कर दें, जख्मी तुम्हारे ही पास आएंगे। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, लेकिन हम औरतों और बच्चों को साथ नहीं ले जाएंगे। कुफार किसी से शिकस्त खाते हैं तो फातेह को खुश करने के लिए उसे अपनी बेटियां भी दे दिया करते हैं। दुश्मन को गुमराह और कमज़ोर करने के लिए अपनी लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक भी मुसलमान औरत कुफार के हाथ आ जाए तो मुसलमान उस मुल्क को फतह करने से पहले अपनी औरत आज़ाद कराने पर अपनी ताकत मरकूज कर देते हैं। कोई बावकार कौम कभी अपनी असमत से दस्तबरदार नहीं हुआ करती। हमें जब भी और जहाँ भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई, हम तुम्हें बुला लेंगे। क्या अपनी बीवी को आप अपने साथ रखेंगे? एक औरत ने पूछा। नहीं, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मैं बीमार था तो मुझे हर वक्त सलमा की ज़रूरत रहती थी, अब ये तुम्हारे साथ रहेगी। यह भी सुन लो कि मैं तुम्हें अपने हुक्म से यहाँ नहीं छोड़ रहा, यह अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है और अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील हम पर फ़र्ज है। ये था उस वक़्त का जज्बा जो लड़ने वाले मुजाहिदीन में ही नहीं बल्कि औरतों और बच्चों में भी पूरी तरह मौजूद था। उसे जज्बा नहीं, ईमान कहा जाता था। मुअर्रिखों ने इस जज्बे का जिक्र ज़रा तफसील से किया है, लेकिन उन्होंने साद बिन अबी वकास की अचानक सेहतयाबी पर हैरत का इजहार किया है। मुसलमान तारीख नवीसों ने तो उसे मुअज्ज़ा ही कहना है। 19वीं सदी के एक यूरोपीय तारीख नवीस और तज्ज़िया निगार एंडी हैरिंगटन ने तारीख के चंद मुअज्ज़े के नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें उसने साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के उस मर्ज का और मर्ज के अचानक रफा हो जाने का मुख्तसर सा जिक्र किया है। उस मर्ज को उसने अर्कुन निसा भी लिखा है और गिनठिया भी। उस यूरोपीय तज्ज़िया निगार ने लिखा है कि अरब का यह सिपा सालार पैगंबर नहीं था कि खुदा उसे मुअज्ज़ा करके इस मर्ज से निजात दिला देता। ये अकीदे की शिद्दत का और मुकद्दस जंग यानी जहाद को जुज़्वे ईमान समझने का असर था। साद को एक ऐसी जंग में फतह हासिल हो गई थी जो हर लिहाज से मुसलमानों के खिलाफ जा रही थी। यह उसका ज़हनी या रूहानी रद्द अमल था जो एक अचानक और शदीद झटका या धचका था
कि उससे जिस्म में ऐसा तगय्युर आया कि मर्द से नजात मिल गई। मुसलमान की हैसियत से हम ये यकीन रखते हैं कि यह कुव्वत ईमानी का करिश्मा था और यह कुव्वत इरादी का कमाल भी था। मर्दाने खुर की जिंदगियों में ऐसे मौजज़े कोई अनोखा वाक़या नहीं। साद बिन अबी वकास औरतों को अलविदा कहकर वापस आ रहे थे कि एक मुजाहिद आ गया। ये उन चंद एक मुजाहिदीन में से था जिन्हें देखभाल और साद तक इतलात पहुंचाते रहने का फर्ज सौंपा गया था। उस पार्टी में 3-4 मुकामी आदमी भी थे जो आगे जाकर मुखबरी और जासूसी करते थे। क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम कोई बुरी खबर नहीं लाए? साद ने खुशगवार लहजे में कहा। अल्लाह आपको बुरी खबर से महफूज रखे सिपासालार, मुजाहिद ने कहा। आतिश परस्तों के कदम कहीं नहीं जम सके। वो यकजा होने की कोशिश करते हैं लेकिन मुजाहिदीन बर वक़्त पहुंच जाते हैं और उन्हें बखेर देते हैं। आतिश परस्त कहीं भी जम कर नहीं लड़ते, भाग जाते हैं। उनका रुख मदाइन की तरफ कम और बाबल के खंडरों की तरफ ज्यादा है। मेरा एक मुकामी साथी लड़ाई से भागा हुआ किसान बनकर आगे चला गया था। उसने आकर बताया कि फारसी बाबल में इकट्ठे हो रहे हैं और उनके जर्नैल उन्हें हमारे मुकाबले के लिए मुनज़्ज़म कर रहे हैं। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया था कि भागते हुए फारसियों का ताक़ुब किया जाए ताकि वो इकट्ठे ना हो सके। इस हुक्म पर मुजाहिदीन अंधाधुंध दुश्मन के पीछे नहीं दौड़ पड़े थे, बल्कि साद ने उन्हें बाकायदा दस्तों में मुनज़्ज़म करके उन्हें सिमतें और इलाके बता दिए थे। उन सब की मंजिल मदाइन थी, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ रास्तों और इलाकों से मदाइन तक पहुंचना था। ज़हरा बिन हवैया को साद ने इराक के एक मशहूर और अहम मुकाम हीरा भेज दिया था। हीरा मुसलमानों के कब्जे में था। 2 और सालारों अब्दुल्ला बिन मोहतम और शराहबील बिन सम्मत को दूसरे रास्तों से आगे भेजा। उन दोनों के दस्ते फारसियों के ताक़ुब में मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हीरा तक पहुंच गए। साद ने उन्हें पहले ही बता रखा था कि हीरा में इकट्ठे होकर किसे कहाँ जाना है। अब ये बता, साद ने उस मुजाहिद से पूछा जो आगे की रिपोर्टें लेकर आया था। ज़ोहरा, अब्दुल्ला और शराहबील कहाँ कहाँ हैं और क्या उनका जानी नुकसान ज्यादा तो नहीं हुआ? बहुत कम नुकसान हुआ है अमीर लश्कर, मुजाहिद ने जवाब दिया। आपने कुछ आदमी जख्मी हुए हैं। ज़हरा बिन हवैया हीरा पहुंच गए थे। एक ही दिन बाद सलार अब्दुल्ला बिन मोहतम और सलार शराहबील बिन सम्मत अपने दस्तों के साथ हीरा पहुंच गए और सालार ज़हरा बिन हवैया अपने दस्ते साथ लेकर मदाइन की तरफ रवाना हो गए। मैं अपने एक मुकामी साथी के साथ इसी इलाके में था। बुरस के मुकाम पर फारसियों की अच्छी खासी नफरी इकट्ठी हो गई थी। आपने मुजाहिदीन की तादाद बहुत ही कम थी। फारसी मुकाबले पर डट गए, लेकिन मुजाहिदीन ने आमने सामने की टक्कर लेने की बजाय दाएं और बाएं से इस तरह हमले किए कि कुछ देर लड़कर पीछे हट आते या इधर उधर हो जाते। इस तरह उन्होंने फारसियों को बखेर दिया। हमारे आदमियों ने उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। मेरे मुकामी साथी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कादसिया से भागे हुए ये फौजी लड़ने का हौसला ख़त्म कर बैठे हैं, जिसकी एक वजह यह है कि उन पर अरबी मुसलमानों की दहशत तारी है। दूसरी वजह यह है कि यज़दगर्द और रुस्तम ने फारस की जो नई फौज तैयार की थी उसमें कई आदमी को जबरन फौज में घसीटा गया था। बाकी जो थे उन्हें ज़्यादा तनख्वाह, खूबसूरत लड़कियों का लालच, इनामात और बड़े कीमती माले गनीमत का लालच दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि मुसलमानों का लश्कर बहुत थोड़ा है और उसे अपनी इतनी बड़ी फौज से काट कर अरब जाना है और अरब ज़रो जवाहरात से माला माल है। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो हमारे सामने है। मुझे वो सुनाओ जो तुमने देखा है, साद बिन अबी वकास ने कहा। और ख्याल रखो कि अपने दुश्मन को हकीर या कमज़ोर नहीं समझना। जख्मी बिल्ली शेर पर भी हमला कर दिया करती है। ये भी मत समझो कि दुश्मन भाग रहा है तो फतह तुम्हारी होगी। क्या शक हो सकता है इस बात में जो अमीर लश्कर ने कही है? मुजाहिद ने कहा। मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने देखा है और वो भी जो मैंने सुना है। मेरा फर्ज है कि हर बात से अमीर लश्कर को आगाह करूँ। इस वक्त दुश्मन की कैफियत ये है कि वो डरी हुई भेड़ों और बकरियों की तरह भाग रहा है। मैं कह रहा था कि बुर्स के मुकाम पर फारसियों ने मुकाबला किया, मगर सलार ज़हरा बिन हवैया के आदमियों ने उन्हें जानी नुकसान पहुंचाया और बाकी फारसी बाबल की तरफ भाग गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फारसी बाबल में इकट्ठे हो रहे हैं। एक इत्तला ये भी है कि फारस के 5 जर्नैल फिरोजान, हरमजान, हिरजान, महरान और बसीरी बाबल के खंडरात में पहुंच गए हैं और मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। मुजाहिदीन इस्लाम उस इलाके में कुफार पर अल्लाह का इताब बनकर गरज और बरस रहे थे, जो सजा और जजा की कहानियां बज़ुबान खामोशी सुनाता था। उस इलाके में इंसानियत गुनाहों में डूबी हुई थी। अल्लाह ने अपने गुमराह बंदों को सिरात मुस्तकीम दिखाने के लिए कितने ही पैगंबर उतारे थे। बुर्स वो मुकाम था जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कैद में डाला था।
बुरस से आगे कूसा एक मुकाम हुआ करता था। उस कैद खाने की जमीन आज तक वैसी ही है जैसी हजरत इब्राहीम के ज़माने में थी। खंडरात तो नहीं हैं, लेकिन दीवारों की बुनियादें मौजूद हैं और साफ नजर आती हैं। कहीं कहीं कोई दीवार एक आध फुट ऊपर को उठी हुई है। यह इलाका उस जमाने से बंजर और वीरान चला आ रहा है। उस मकाम को बेरुल नमरूद कहा जाता था। उससे कुछ दूर बाबल आबाद था। बेरुल नमरूद बुरस और कूसा के दरमियान बनाया गया था। अलामा शिबली नुमानी ने अलामा बलाजरी और अहमद बिन कूफी के हवाले से लिखा है कि नमरूद का महल बाबल में था, जो कसरे नमरूद कहलाता था। इससे कुछ दूर वीरान इलाके में एक बहुत वसी और गहरा गड़ा आज भी मौजूद है। उसके मुतल्लिक मशहूर है कि नमरूद का महल तामीर करने के लिए यहाँ से मट्टी खोद खोद कर इस्तेमाल की गई थी। एक रवायत यह भी है कि नमरूद इस कदर सफाक और गुनाहगार था कि उसकी सारी रियाया गुनाहों में डूब गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन लोगों पर तबाही नाजल की तो यहाँ से ज़मीन धनस गई थी और उस पर नमरूद की जो तामीरात थी उन्हें ज़मीन ने निगल लिया था। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इस इलाके और मुजाहिदीन के हालात मालूम हुए तो वह बाबल की तरफ चल पड़े। उनके साथ मुजाहिदीन के 2-3 दस्ते थे। रास्ते में उनकी टक्कर फारस की फौज के चंद एक दस्तों के साथ हो गई। फारस के फौजियों में लड़ने का जज्बा तकरीबन ख़त्म हो चुका था। ये जो दस्ते साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रास्ते में ख़ाइल हो गए थे, वो इसलिए मुकाबले में आ गए थे कि उनके साथ फारस का एक मशहूर जर्नैल फिरोजान था। फिरोजान चाहता था कि शिकस्त होरदा हालत में मदाइन ना जाए और कुछ करके दिखाए, ताकि मदाइन जाकर फहर से कह सके कि वो शिकस्त होरदा नहीं और शिकस्तों पिसपाई के जिम्मेदार दूसरे जर्नैल हैं। वो ये देखकर मुकाबले में आ गया कि उसके साथ जो फौज है उसकी तादाद मुसलमानों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसके सिपाहियों में लड़ने का जज्बा रहा ही नहीं। इधर साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी ही लंबी बीमारी से उठे थे। उन पर यह इल्ज़ाम भी लग गया था कि वो बीमारी का बहाना बनाकर लेट गए हैं। उन्होंने अपने लश्कर के दिलों से ये इल्ज़ाम साफ कर दिया था, लेकिन एक हलश सी थी जो हज़रत साद के दिल से नहीं निकली थी। इस वजह से वो कोई मफूकुल फितरत कारनामा करने का तहैया किए हुए थे। कादसिया की जंग में शामिल ना होने का जो सदमा उन्हें था, उसे भी दिल से उतारना ज़रूरी था, जिसका एक ही तरीका था कि वो थोड़ी सी तादाद के साथ बहुत बड़ी तादाद पर गालिब आ जाएं।